مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے عبداللہ شاہ نوری حضوری کی درگاہ میں داخل ہوئے۔ یہ درگاہ حضرت بابا فرید سرکار کے صاحبزادہ کی تھی۔ ایک چھوٹے سے گنبد والی مازار میں صاحبزادہ فرید محو استراحت تھے۔ دہلیز سے ملکہ دیوار پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا: بلغ العلا کمالہ کاشف الدجی جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حسین راج اور ملکہ دل ہی دل میں اس شیریں درود کو سینچتے رہے۔ اس مخفی ذکر کے دوران انہیں اپنے قلوب کے آس پاس ہلکی ہلکی گرمائش محسوس ہوئی۔ تھوڑے تھوڑے وقفوں سے ان کی دھڑکنیں سمندر میں اٹکیلیاں کرتی موجوں کی طرح مچلنے لگتی۔ وہ دونوں دل کی موجوں کے اس شور میں ایک بے نام سرگوشی واضح طور پر سن رہے تھے۔ ان کے دل مد بھری آواز میں ان سے ہم کلام تھے۔ متعدد بار بلند ہونے والی سرگوشیوں پر انہوں نے کان دھرے تو وہ قلبی پیغام سن کر حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ انہیں کوئی مد بھری آواز میں مخاطب تھا۔ شیخ سعدی کا یہ خوبصورت کلام دلوں اور روحوں کی بالیدگی کے لیے نقش حب کی حیثیت رکھتا ہے، گویا محبت کا یہ تویز ہے۔ اسی سرگوشی نے دونوں کو چونکایا۔ یہ آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ پہلے چاہت بھرے جذبوں کی بیداری اور اب یہ سرگوشی ان کے کانوں میں شہد کھول رہی تھی۔ آخر کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی۔ درگاہ کی یہ حاضری بھی انتہائی بھرپور تھی۔ میٹھا میٹھا سوز و گداز ان کے جسموں میں رس گھول رہا تھا۔ وہ دونوں اس گداز پن میں کمی بیشی کی بجائے انتہائی احتیاط سے ان جذبات پر غور کر رہے تھے۔ ان کا یہ غور و فکر ان کے قلبی سوز و گداز پر ذرا برابر بھی اثر انداز نہ ہوا، بلکہ کیف و سرور بھی جاری تھا اور آگہی کی کوششیں بھی پوری بیداری سے ہو رہی تھیں۔ وہ اسی سرور انگیزی میں گرفتار درویش کے پیچھے ایک دوسرے گورستان میں داخل ہوئے۔ گزشتہ قبرستان کے برعکس جہاں کچھ زیادہ ہی نشست گاہیں تھیں، وہ ایک نشست گاہ کے سامنے جا کر رک گئے۔ اس پر انہیں سخی مالن شاہ قادر قلندر کے الفاظ مرقوم نظر آئے۔ وہ اس نشست گاہ سے ملکہ چھوٹی سی چار دیواری میں بنے مچ کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ ایک بڑا سا آگ کا الاؤ روشن تھا۔ اسی آگ کے الاؤ کو مچ کا نام دیتے تھے فقراء۔ مچ میں لکڑیوں کی بجائے بڑے بڑے تنے خوب جل رہے تھے۔ مچ کے ارد گرد سیاہ لنگوٹوں میں کسے کئی ناگے فقیر بیٹھے تھے۔ ان فقراء کو اسی نام سے متعارف کرایا گیا تھا۔ ناگوں کا گرو درمیان میں لگے آسن پر بیٹھا تھا۔ گرو نے انتہائی ہوشیاری اور ہوش مندی سے اپنے چیلے چانٹوں کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنا رکھا تھا۔ وہ مہمانوں کے ساتھ محو گفتگو بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ بلند کر کے کسی تازیانہ کی طرح برستی آواز سے ماست زبردست کا نعرہ بھی لگاتے تھا۔ یہ صدا شاید ان چیلوں کے لیے تھی جن کے دھیان ابھی گرو کے تصور کی بجائے آوارہ گردی کرتے ہوئے مہمانوں کی جانب راغب ہو رہے تھے۔ یوں کمزور تصور چیلوں کو ان کے گرو نے انتہائی چابک دستی سے ایک نقطہ پر مرتکز کر دیا تھا۔ یہاں بھی ان کا سواگت چائے کے ساتھ کیا گیا۔ وہ دونوں مالن شاہیوں یعنی گرو کے چیلوں کو رحم اور ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب فاقوں سے سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ ان کے رنگ روپ جل کر خاکستری ہو گئے تھے۔ بیشتر کے چہروں پر کالک ملی تھی۔ لگتا تھا ان بیچاروں کو نفس کی معرفت حاصل کرنے کی بجائے کسی نے نفس کشی پر لگا دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ کس نفس کو مارنے کے چکر میں تھے۔
उन्हें अगर खुशकिस्मती से कभी ये मार्फत मिल भी गई तो खुद ही अपने किए पर पछताते फिरेंगे और ये कहते रहेंगे कि हम किस नफ्स को जलील और रुस्वा करते फिरते थे। ये नफ्स किसकी पैदाइश था? ये सादा सी बात शायद उनके गुरु के सीने इदराक में भी नहीं थी, वरना वो यूं कुदरत के हसीन शहकारों को बैठा ना गहनाता। उनके नशों पतों से लगता था कि वो मलामत अख्तियार करते करते इसी मलामत को ही अपनी ज़ात का नशा बना चुके थे। अब तो सिर्फ यही बदरंग रूप और उनका नशा ही उनकी दुम के पीछे बंधा बाबा साहब हुजूर का बतलाया हुआ छाछ बनकर रह गया था। मालन चाहिए अपने दुमों से छाछ बांधे, मच के करीब टिकटिकी बांधे शोलों को देख रहे थे। मच खूब रोशन था, चल रहा था, भड़क रहा था। हुसैन राज और मलका को बताया गया कि पाकिस्तान में मौजूद इन तमाम मच्छों के लिए नूरानी नूर के सबसे बड़े रूहानी मच से आग लाई जाती है। फुकरा कहते हैं कि नूरानी नूर के मकाम पर मरकज़ विलायत मौला मुश्किल कुशा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की बरह रास्त जलवा नुमाई रहती है। इसी निस्बत से मच्छों के लिए आग वहीं से लाई जाती है। इन मच्छों को अली के मच का नाम दिया जाता है। इन मच्छों पर ड्यूटी देने वाले एक ही नारा मारते हैं, अली हक, मच सच, अली हक। इस मच की एक अपनी दास्तान थी। पीर उस्ताद का कौल था कि एक ऐसा ही मच मौलाए कायनात रोशन रखते। उस मच से उठने वाला धुआं देखकर मुसाफिर आपके पास आते और आप उनकी ज़रूरतों को पूरा फरमाकर उनकी मंजिलों की तरफ भेज देते। फुकरा का कहना था कि इन मच्छों से निकलने वाला धुआं भी जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ खैर ही खैर उतरने लगती है। मच की गर्ज़ व गायत तो कुछ और थी, मगर आजकल उसे ज़रतश्तों की तरह पूजना शुरू कर दिया गया था। लगता था इन मालन शाइयों तक बातें पहुँचते पहुँचते देवमालाई शक्ल अख्तियार कर गई थी और ये बेचारे मन में एक आम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश लिए मच की आग को अल्होई समझकर उसकी पूजा पाठ में लगे थे। इन मालन शाइयों को जैसे कि बताया गया है कि नागे का नाम दिया जाता था। नागे का लफ्ज़ तो नाग यानी सांप से निकला है। साधुओं की तरीकत में नाग को कोई ताकतवर अलामत समझा जाता है। इसी नाग का परताव बनने के लिए ये फुकरा नागे कहलाते और नागों की तरह ही शुकारते और फुंकारते हैं। मगर ये रंग अहले ज़मीन के लिए शायद इतना ज़्यादा मौजू न था। अब ये कौन चाहेगा कि वो अपनी बातनी बात को, मुशाहिदा को रोशन करने के लिए, आबदार करने के लिए सांप बन जाएं। अगर इनकी पैरवी और इत्बाह शुरू कर दी जाए तो फिर सारी दुनिया ही सांपों से भर जाए। ये तो सारे तरीक़ेकार थे। तरीक़ेकार ही होता है, मंजिल नहीं होता। हुसैन राज और मलका को इन नागू में एक कदरे तजर्बाकार चेले ने लाहौती फ़कीरों के मुतल्लिक भी बताया। वो कह रहा था, लाहौत लामकां कराची से आगे हब चौकी से शुमाल की तरफ 90-95 किलोमीटर बलूचिस्तान में एक कोहिसार पर वाक़ है। यह मकाम हज़रत शाह अहमद बिलावल अल मारूफ नूरानी नूर की दरगाह से 7 कोहिसारों की बुलंदी पर वाक़ एक गार है। पहाड़ के अंदर छुपा गार लाहौत लामकां कहलाता है। हर साल फुकरा की एक कसीर तादाद इस मकाम की ज़ियारत करने जाती है। इस मकाम की हाज़री भरने वालों को लाहौती फुकरा के नाम से याद किया जाता है। मच पर बैठे कुछ लाहौतियों ने उन्हें बताया कि लाहौत लामकां के गार के अंदर बाबा फरीद साहब का मुसल्ला मौजूद है। उस पहाड़ी मकाम पर मगरिब के बाद किसी को ठहरने की इजाज़त नहीं होती। उन्हें बताया गया कि वो मकाम इंतहाई
हैबतनाक है, मगर उस इंतहाई दूर उफ्तादा गार में बाबा साहब के मुसल्ले से लगता था कि बाबा साहब हजूर उस पुरहौल मकाम पर भी कभी अपने यार से राजो नियाज में मशगूल रहे होंगे। मंच पर बैठे फुकरा ने उन्हें बताया कि यूं दूसरी ज़ियारात के साथ साथ बाबा साहब हुजूर की उस दूर उफ्तादा नशस्तगाह को भी हम मोहब्बत भरे सलाम पेश करते हैं। हुसैन राज और मलका उन फुकरा में भी बाबा साहब हुजूर की चाहत का नगमा सुन रहे थे। ये बाबा साहब कैसे इसरार के सरपोश थे। उन्हें हर एक से बाबा साहब हुजूर की मोहब्बत झलकती हुई नज़र आ रही थी। बात ही कुछ ऐसी थी। बाबा फरीद सरकार के ख़ास आशिक फरीद की फर्दियत को अल्लाह पाक के नूर का इजहार समझते थे। शायद इस कम दर्जे की वाबस्तगी पर उन्हें अपने महबूब फरीद की ज़ात में फ़नायत मुमकिन ही नज़र न आती थी। लोगों की इस चाहत का ऐलान तो वो कई एक जगहों से सुनाए थे। उन्हें बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान हर समय हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद की सदाएं बुलंद करते मिले थे। इस जिक्र में कुछ न कुछ इसरारियत तो अब हुसैन राज और मलका को भी महसूस होने लगी थी। उनके अपने दिलों की ये हुए दिल नवाजी देखकर हक फरीद या फरीद कहने के लिए मचलने लगते। इस चाह की उनके नज़दीक एक ही वजह थी। वो कासा लैस फ़कीर से सुनाए थे कि हार्ट हैज़ इट्स ओन रीज़न विच रीज़न डज नॉट नो। दिल की अपने दलीलें होती हैं और ये दलीलें अकल के इहाता से बहर हैं। इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बावजूद भी वो अभी तक तो दिल की बात मानने से गुरेज़पा ही थे। उन्होंने दिल में शायद हक फरीद या फरीद कह भी लिया हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर अभी तक उनके लबों से वाशगाफ अल्फाज में ये जिक्र किसी ने नहीं सुना था। शायद वो दिलों पर अपने फ़हम व फरास्त की मलमाकारी किए हुए थे। हाँ, अलबत्ता दूसरे फ़ुकरा के मुतल्लिक अब उनकी राय मुख्तलिफ थी। अब उनके दिलों में नरम गोशे ज़रूर पैदा हो चुके थे। वो लोगों को नारे लगाते देखकर खुद कलामी के से अंदाज में कहते, अगर लोग दिल से हक फरीद या फरीद की नगमा सराई करते हैं तो इसमें किसी का क्या हर्ज है। इतना वो भी जानते थे कि सिर्फ इसी इस्म पर ही क्या मौकूफ़। किताब हिकमत तो कहती है कि खुदा ने इस ज़मीन व आसमान में कुछ बातिल पैदा नहीं किया। जब कुछ बातिल पैदा नहीं किया तो फिर सब हक ही हक है, और जो सब हक है तो फिर लोगों का महबूब नाम फरीद भी तो हक ही का परताव है। ऐसे में हक फरीद या फरीद कहने में आखिर हर्ज ही क्या था। वो जानते थे कि फ़क्र और दरवेशी की दुनिया में अक्ल व खिर्द को कुछ ज़्यादा खातिर में नहीं लाया जाता, बल्कि अक्ल से निजात को ज़्यादा मौजू समझा जाता है। अक्ल से छुटकारा बेवकूफ़ों वाला छुटकारा नहीं था, बल्कि फ़कीर लोग सिर्फ अक्ल पर तकिया करने की बजाय दिल और अक्ल के इम्तजाज से सोच और विचार को ज़्यादा ग्रां कदर समझते हैं। वो दोनों भी दरअसल अपने चंद शब रोज़ अक्ल की बजाय वजदान की रहनुमाई में गुजारने के मुतमन्नी थे। क्या मालूम दिल की ये दोस्ती उन पर किसी ऐसी हिकमत के दरीचे खोल जाती जो उनके साथ साथ उनकी दुनिया के लिए भी नए इसरार का मंबा साबित होती। मगर अभी उन्हें खुद से ज़हनी और अकली गोरख धंधों से निजात हासिल करने का इल्म नहीं था। वैसे भी उनका इल्म से ताल्लुक़ मुनक़ता कहाँ हुआ था। वो तो अभी तक अक्ल को ही दानिश का महवर समझने वाले मकतबा फ़िक्र से जुड़े थे। दूसरे मानों में वो अक़लियत पसंद थे और बाज़ मामलों में वो अमलियत पसंद यानी प्रैग्मेटिक भी थे। खैर, अभी तो वो खेल के मैदान में थे। खेल के इख्तिताम से पहले नताइज निकालना बेसूद ही था। खेल अमूमी तौर पर नाकाबिले क़यास ही साबित होते हैं।
اس کھیل کے علاوہ ایک دوسرا کھیل بھی شاید شروع ہو چکا تھا۔ مالن چائیوں کے آسن سے اٹھنے پر وہ اپنے سایہ پروردہ درویش کو بن بتائے ہوٹل کی طرف بڑھے، مگر آج وہ دونوں ہوٹل کی طرف یوں تنہا جانے میں ایک عجیب قسم کی لاج محسوس کر رہے تھے۔ ایک ہی کمرے میں سونا انہیں اچانک انوکھا سا لگنے لگا۔ اس سے قبل تو کبھی ان کے اذہان پر ایسے خیالات نے یلغار نہ کی تھی، پھر نہ جانے آج وہ کیوں تھوڑے خائف تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے، حالانکہ آج کے دن ان کے مشاہدات میں کافی اضافہ ہوا تھا۔ وہ معمول کے مطابق ان مشاہدات پر اپنے انداز میں بات بھی کرنا چاہتے تھے، مگر باتیں تھی کہ پکڑائی نہیں دے رہی تھیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ بات کو کہاں سے شروع کرے۔ ملکہ کے ذہن سے حسین راج کا روشن روشن روپ لپٹ کر رہ گیا۔ روشنی کا تصور اس کی آنکھیں خیرہ کرنے لگا تھا، اور حسین راج کو ابھی تک جالی سے تاڑتی دو سیاہ لمبی پلکوں والی نگاہیں اپنے تعاقب میں سرگرداں نظر آئیں۔ اس خار حسرت کی خلش سمیت دونوں ہوٹل میں داخل ہوئے، سر نواڑے کمرے میں پہنچے۔ کمرے کے کواڑ بھی کھلے رہ گئے تھے شاید، پھر ہوا کے لطیف جھونکوں نے ان کی پذیرائی میں آہستگی سے دروازے کے پٹ برابر کر دیے۔